अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बेशक दुरूद पाक की बहुत बहुत फ़जीलतें हैं। तो आप सब देखने वाले भी जो है वो लाजमी दुरूद पाक पढ़ लें एक दफ़ा। जैसा कि आपको पता है कि हम रमज़ानुल मुबारक में जो भी अय्याम आ रहे हैं उसके हवाले से हम अपने माँ पुत्र चैनल के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना एक अल्लाह ताला ने ज़हन शऊर दिया है, जो एक समझ बूझ आई है, तो उसके मुताबिक जो है वो कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई पैगाम जो है वो आप देखने वालों को पहुंचाया जाए। हंसी मजाक, खेल कूद, ये तो दुनिया में आम चल ही रहा है। इसको तो हमारा ये जो माँ पुत्र चैनल है इसके अंदर ये इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा ज़िंदगी के साथ ये सारी बहारें होंगी। तो ये निज़ाम चलता रहेगा। हम माँ पुत्र का जो चैनल है वो वालदैन के साथ किस तरह से रहना है, और फिर इस्लाम के जो ख़ास तौर पर अशार हैं, इस्लाम के जो त्यौहार हैं, जो दिन हैं, उनके हिसाब से भी जो है वो ज़रूर यहाँ पे जो है वो बात आप तक पहुँचाई जाएगी। आज 19 रमज़ानुल मुबारक है, और रमज़ानुल मुबारक वैसे तो बरकतों का महीना है, इसमें तो फजीलतें हैं, इसमें तो एक नेकी का जो अमल है वो 70 नेकियां आपके खाते में जमा हो रही हैं। लेकिन आज जो दिल है वो गमगीन है। वो दिल क्यों गमगीन है? आप जब इस्लाम की तारीख़ के ऊपर नज़र डालते हैं तो मक्का से लेके मदीना तक और फिर फ़तह मक्का तक मुसलमान और कुफ़ार जो थे वो आपस में जंगें करते रहे, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में थोड़े से सहाबा के साथ लेके फिर इन कुफ़ार के साथ नबर्द आज़मा रहे, और अल्लाह ताला ने जो है वो इस्लाम को गालिब किया और कुफ़ार को मिटा दिया। तो इस सारे टाइम पीरियड के अंदर कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनका एक किरदार रहा, जिन्होंने अपना तन मन जान माल औलाद सब कुछ उस प्यारे आका के कदमों में रख दिया और कुर्बान कर दिया। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। तो फिर दीन के लिए जो है वो हर वक्त जो है वो तलवार अपने हाथ में रखी और जंग के अंदर जो है वो आगे से आगे रहे। मेरे अभी एक हदीस पाक में पढ़ रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग खैबर के मकाम के ऊपर कि मैं अलम उसको अता करूँगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल जो है वो प्यार करते हैं। तो वो हस्ती जो शेर खुदा के नाम से, जिनका लक़ब शेर खुदा, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार, जिसको अल्लाह ने जिनके हाथों को यदुल्ला कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़बान को लिसानुल्लाह कहा गया, जिनके चेहरे को वजहुल्लाह कहा गया, तो वो जो अल्लाह के शेर थे, जो दीन के लिए जो है वो बड़े से बड़े, तगड़े से तगड़े, जो सरकश और काफिरों का सरदार होता था, उसके मुकाबले में मौला अली जो है वो नबर्द आज़मा होते थे। तो जब 39 दिन तक जंग होती रही, तो फिर जब 40वां दिन आया तो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा मेरे अली पाक को दिया, और फिर अली पाक ने अल्लाह की मदद से वो खैबर फ़तह कर दिया। तो आज 19 रमज़ान के दिन जो है वही अल्लाह का शेर जो सारी जंगों में इस्लाम की खातर लड़ता रहा, और फिर अपनी औलाद,
اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو وہ میرے مولا علی آج جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ مسجد میں جا کے اپنے ہی قاتل کو جگاتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑا المیہ جو ہمارے ساتھ رہا ہے اس دین کے ساتھ، کہ کلمہ گو سے ہی نقصان پہنچا اس دین کو، تو مولا علی اذان فجر دے کر، نماز ادا کر، تلوار تھی اس سے آپ علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ خون سے تر ہو گیا۔ وہ تو خاندان واقعی رحمان خاندان ہے، کیا بات ہے اس خاندان کے کہنے کی۔ تو جب اس کو پکڑ لیا تو آپ کے لیے شربت لایا گیا، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ شربت جو ہے یہ میرے اس قاتل کو پلایا جائے۔ آج غم آلود گھڑی ہے اور اس کے اندر دکھ کی بات ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے اتنی شان بیان کی، اس کے ساتھ بھی خون کے پیاسوں نے یہی اپنا کردار ادا کیا، اور آج کی رات جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی، اور یہ سوچے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخوت کے مقام پر مدینہ میں جب مواخات ہو رہا تھا تو آپ سرکار کا فرمان ہے کہ میں اور علی دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا جسم، علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ تو آج ان ساری فضیلتوں کے مالک جو انسان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے وار کیا گیا ہے۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اور وہ جو ظالم تھا، جو ظالم وار کر کے بھی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں خدا نخواستہ مولا علی کو جو ہے وہ شہید کر دوں گا تو اس کے بعد مجھے کوئی کامیابی مل جائے گی، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہ آج کے دن کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جس ہستی نے دین اسلام کے لیے ساری زندگی آقا دو جہان کے آگے، اپنے رب کے آگے قربان کر دی، آج اس ہستی کا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ضربت لگی ہے۔ تو دکھ کی گھڑی ہے، میرے پاس اب آگے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو آگے کیسے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرمائے اور رحم کرے، آمین ثم آمین۔